غلام آقا فقیر مولا مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولا غلام آقا فقیر مولا مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولا غلام آقا فقیر مولا مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مبلغ دی سفیر آقا مولا غلام آقا فقیر مولا مولانا طارق جمیل صاحب،